अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आप अंडों से चूजे निकलवाते हैं तो पहले 60 दिन उनकी केयर कैसे की जाती है, उनको क्या खिलाया जाता है और उनको कौन सी अद्वियात दी जाती है, वीडियो पे इसी बात पर आज बात होगी। सबसे पहले जो हमारे भाई हैं, जो नए शौकीन हजरात हैं, वो बच्चे निकलवाते हैं। अगर उनके बच्चे बीमार वगैरह हो जाते हैं तो वो इधर उधर भागते रहते हैं। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एहतियात है। 2-3 दवाइयाँ वो आपने इस्तेमाल करनी है, जिससे इंशाल्लाह आपको गारंटी है कि आपके जो चूजे होंगे 60 दिन के हो जाएंगे तो वो आगे भी इंशाल्लाह सरवाइव करेंगे। मुश्किल ये होता है कि जब आपके चूजे 2 या 3 दिन के होते हैं वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। आपको करना ये होता है कि आपको उनकी केयर करनी पड़ती है और उनकी खुराक का अच्छी तरह ख्याल रखना पड़ता है, उनकी सफाई का ख्याल रखना पड़ता है। जब चूजा 60 दिन का हो जाता है वो खुद ब खुद बीमारियों से निकलना शुरू हो जाता है। तमाम खतरात उसके सर से टल जाते हैं, चूजा पल जाता है, वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। और बिल्कुल सस्ता तरीन इलाज मैं आपको आज बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी और आप अपने चूजों को अच्छी तरह से पाल सकेंगे। क्योंकि मुझे पता है जब भाई असील चिक्स निकलवाते हैं तो उनको बीमारी लग जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं और उन पर मुख्तलिफ दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे उनको फायदा नहीं होता। आपको एक जो अच्छी दवाई है वो इस्तेमाल करनी है और उसका एहतियात करना है, जिससे आपके जो चूजे हैं वो सेट हो जाएंगे और वो सरवाइव कर जाएंगे। सबसे पहले आप जब अंडों से बच्चे निकलवाते हैं तो एक मेरिक नाम की बीमारी है जो अक्सर छोटे जो चूजे होते हैं उनमें पाई जाती है। आपने करना ये है कि इसका एक इंजेक्शन मिलता है, आपने वो सबसे पहले अपने छोटे चिक्स होते हैं उनको इंजेक्शन लगवाना है। अगर ये इंजेक्शन आप अपने चूजों को लगा लेते हैं तो ये बीमारी आपके चूजों को नहीं होगी, क्योंकि ये बीमारी अक्सर जो चूजे हैं उनके अंदर पाई जाती है। अगर फर्ज करो आप अपने चूजों को वो इंजेक्शन नहीं लगवाते तो एक वैक्सीन आती है एनडी, कौन सी, NDIB। ये जो वैक्सीन होती है ये इंजेक्शन के जरिए नहीं लगती और ये चूजों की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। जब चूजे 1 या 2 दिन के होते हैं तो वैक्सीन कैसे की जाती है, आपने करना यह है कि जो आपने 1 लीटर पानी लेना है उसमें ये वैक्सीन जो मिलानी है और अपने चूजों को पिला देनी है। उसके बाद एक एक कतरा उनकी आंख में भी डाल देना है, तो ये वैक्सीन हो जाएगी आपकी चूजों को। और दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने 1 लीटर पानी लेना है, उसमें आप लोग जो चीनी होती है या गुड़ होता है या कोई भी मीठी चीज आपने डाल देनी है और वो चूजों के सामने रख देनी है और वो चूजे सुबह से लेकर शाम तक पिएंगे। और जो इसकी वजह से ये होगा कि जो चूजे होते हैं उनका पेट उससे साफ हो जाएगा और उसके पेट में जो भी जुफला कचरा वगैरह होगा वो निकल जाएगा और वो उनका पेट साफ होगा, वो खुराक खाएंगे तो वो खुराक उनको लगेगी, जिससे आपके चूजे सरवाइव करने के काबिल हो जाएंगे। अब हम आते हैं तीसरे काम की तरफ। उनकी वैक्सीन भी हो गई, उनके लिए मीठा पानी भी हो गया। अब उनको हम कौन सी खुराक खिलाएंगे। जब आपके चूजे 2 या 3 दिन के होंगे तो आपने उनको सख्त चीज़ नहीं खिलानी। सख्त चीज़ में ये है कि गंदम, मकई का दाना, बाजरा, आपने ये सब उनको नहीं खिलाना। इससे होता ये है कि जो आपके चूजे हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उस चीज़ को पचा नहीं पाते और उनका जो मैदा होता है वो बंद हो जाता है। मकई, गंदम और चावल ये सब चीज़ें उसके जो मैदे में जाके बैठ जाएंगी और उसका मैदा बंद हो जाएगा और 5वें या 6ठे दिन उसकी मौत हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि हमारे जो असील चूजे हैं उनकी मौत हो जाए। इससे ये है कि आप अपने चूजों को कभी भी सख्त चीज़ ना खिलाएं। जब तक आपके जो चूजे हैं 2 महीने के ना हो जाएं, 2 मंथ के ना हो जाएं, तो आपने उनको सख्त चीज़ नहीं खिलाना। वो भी मैं बताता हूँ कि आपने उनको क्या खिलाना है। और अब ये सवाल पैदा होता है कि हम अपने चूजों को क्या खिलाएं। आपने प्री स्टार्टेड जो फीड है आपने उसका नाम सुना होगा, 14 नंबर PS फीड। आपने अपने चूजों को 2 मंथ वो फीड खिलानी है। इससे होगा ये कि जो एक तो आपके जो चूजे हैं उनकी ग्रोथ जल्दी होगी और दूसरे नंबर पे ये है कि जो उनका मैदा है वो सही रहेगा और वो जल्दी सरवाइव करेंगे। अब जो हमारे काफी भाई हैं मुझे कमेंट्स करेंगे कि वो बोलेंगे ये जो फीड होती है, ये जो फार्मी मुर्गी दूसरी मुर्गी है उनको खिलाई जाती है। भाई ऐसा होता है कि ये जो फीड होती है ये होती है छोटे चिक्स के लिए। इससे ये होता है कि जो आपके चिक्स हैं छोटे, उनकी ग्रोथ में उनको मदद मिलती है, जो उनके जोड़ होते हैं वो खुलते हैं। अब हमने 3 जो है स्टेप डिस्कस कर लिए हैं। पहला मरला ये है कि वैक्सीनेशन का और दूसरा ये है कि जो मीठा पानी वगैरह आपने वो उसको अपने चूजों को पिलाना है। तीसरा ये है कि उनकी खुराक का। अब
اب یہ آپ لوگ یہ کام نہیں کرتے تو اس سلسلے میں آپ کے جو چوزے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر آپ کے چوزے بیمار ہو جائیں تو تب آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کے چوزوں کو بیماری اس وجہ سے آتی ہے اگر آپ اپنے جو چوزے ہیں ان کے کھڈوں کو صاف نہیں کرتے، ان میں جو ہوا ہوتی ہے اور جو وہ بیٹھے وغیرہ کرتے ہیں، اور مچھر کی وجہ سے، گرم ہوا کی وجہ سے اور بیٹھوں کی وجہ سے آپ کے جو چوزے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے جو کھڈے ہیں ان کو ڈیلی صاف کریں۔ اگر آپ صاف نہیں کریں گے تو ان کو دو قسم کی بیماری لگے گی، ایک ہوتی ہے جو ایکولائی اور دوسری ہوتی ہے سالمونیلا۔ ایکولائی اور سالمونیلا کے جو جرمز ہوتے ہیں وہ بہت ہیوی ہوتے ہیں اور وہ جو چھوٹے چوزے ہوتے ہیں ان کو اپنی لپٹ میں لے لیتے ہیں۔ ان دو بیماریوں سے ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے چوزے ہوتے ہیں ان کے جو بیٹ ہوتی ہے وہ بالکل سخت ہو جاتی ہے اور اب جو چوزے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ چپک جاتی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے نکالنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے چوزے ہیں ان کو سانس نہیں آتا اور وہ منہ کھول کے سانس لیتے ہیں۔ اور اب ہم ان کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے ان کو کون سی دوائی دینی ہے یا کون سا انجیکشن لگوانا ہے آپ نے ان کو، جس سے یہ بیماری آپ کے چوزوں کو چھوڑ دے اور آپ کے جو چوزے ہیں ہیلدی ہو جائیں اور اچھے ہو جائیں۔ سب سے پہلے ایک جینک 10 انجیکشن ہے، آپ نے وہ لینا ہے اور اس کو 0.01 ml آپ نے استعمال کرنا ہے اور آپ نے انجیکشن میں اس کو بھر کے جو چوزے ہوتے ہیں ان کی جلد میں آپ نے لگانا ہے۔ یاد رہے آپ نے اس کی جلد میں لگانا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر آپ نے ایموکسل سرپ ہوتا ہے، آپ نے 1 لیٹر پانی میں 1 cc سرپ آپ نے ڈالنا ہے اور وہ اس کو حل کر کے اپنے چوزوں کو پلا دینا ہے۔ تھرڈ نمبر پر ORS آپ نے نام سنا ہوگا، اور ORS جو آپ نے 1 لیٹر پانی میں حل کر کے پورا شاشے اپنے جو چوزے ہیں ان کو پلانا ہے۔ یہ جو 3 علاج میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں اس سے ہٹ کر کوئی علاج ہو تو میں نہیں مانتا اس سے ہٹ کر کوئی علاج ہے، تو موسٹلی یہی بیماری چوزوں میں آتی ہیں اور آپ لوگ یہ علاج کریں۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو آپ کے چوزے ہیں ان کے کھڈے وغیرہ ہیں ان کی صفائی کا خیال رکھیں۔ اگر آپ لوگ اپنے چوزے ہیں جو ان کے کھڈوں کو صاف نہیں کریں تو آپ کے جو چوزے ہیں بیمار ہوتے رہیں گے، کیونکہ جو بیماری ہوتی ہیں وہ جراثیم سے آتی ہیں۔ اگر آپ لوگ صفائی کر رہے ہیں تو آپ کے چوزے انشاءاللہ بیمار نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ بیماری آ جاتی ہے تو آپ یہ جو میں نے آپ کو علاج بتایا ہے اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے جو چوزے ہیں وہ 2 مہینے تک سروائیو کر لیں گے۔ 2 مہینوں کے بعد آپ نے جو ان کو خوراک دینی ہے وہ آپ چاول، گندم یا مکئی وغیرہ کچھ بھی دے سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے بھی سروائیو کر لیں گے، کیونکہ 2 مہینوں کے بعد آپ کا چوزا پکا جوڑ ہو جائے گا۔ کرتا ہوں آج کی یہ جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیو ہے آپ تک پہنچتی رہے۔